miju de saw na sobo saw abo chong clear ta the identify khamaya ope skang chiam bo simana no tuye je felai tomo miju bai chini joroni area ni bro ro felai tomo abo to ঠিক no ara info chong taw kya na bo dusre ma bo ঠিক ung so ya in moto mamin kenu bo horjarao saw khina thamaro spo sawha isuro political ষড়যন্ত্র to aini internal information mote o jangmai boro tawo chongno miju bai riang abri ke class ke liye uchi মানে পরিবেশ নষ্ট খেলমা abo naine ro kisu bro to ai internal khobor phayo ara info particularly ang bo bro no bo bro se saw ang samaya bo community bro se saw ko samaya ara info chini le no no ta recently je ta mo bono ain thio pura photo to evident to bono ni photo ko bo ro tang po mo visible eko bono saw he ketawo bono saw he boni karono bini je bono tang ha to onek khorcho keta bini phang hoite suru khiye wa bol job je nangmo boro je no bongje tangmo aboro onek khorcho ha abo jagao bodike gorib ke ha poribaro basu no tangla ne ke bran thio onek kosto to abon boye angma sauje ba je kuno jonpho je kuno ব্যক্তি pho je kuno समाज ni brong pho bodima samo hamya tangnai mano identify khene nangnai এবং উপযুক্ত শাস্তি রেনে abodi ekhe समाज o bodima brong tongkhe sob somoyo gondogol ungnai tre kya hingsang lainai abodi ma tongnai ambai ang sao miju brothers onbo sao riang brothers onbo sao je kuno sampradan o sao jate bodima culprit bodima মানে খেনে মানে সামুংসে তাংনাই বদি মানে আইডেন্টিফাই খেয়ে সমাজ ঠিক মতে শাস্তি লানি নাংনাই আরে খে বদি খেনো চিন ব্রো রাও কাহামাকে টংচাং টংনাই রাওনি বদিমা টংमै आं थाने आंबोये ब्रांनि ताव अनेक ক্ষতি हा सरकारनो जों एसडीएम এবং তহসিলদার অনো চং সানাই দেপ্রিপে ইনকোয়ারি খেয়ে বিনিমসা ক্ষতিপূরণ ও আবনো দেপ্রি সরকারি ভাবে কিছু ব্রানো হেল্প খানে নাংনাই ফাইনান্সিয়ালি তাছাড়াও जों बरो फ्यूचर इन फ्यूचर त्रे माने बरो माने तोर घटना उया मा आबन बाय जों प्रिवेंशन बाय मीटिंग खाने नांनाय उबई सोसाइटी नि उबई सेक्शन नि ब्रो बायके कांचनपुरो हामा के सालाये जाते बदिमा त्रे घटना टाउन थो एवं बदिमा जे खेनाय रनो ठीक के शास्ति लाने ना अब दिखे जों प्रिवेंशन खेयंके नियर फ्यूचर त्रे खोक्सिमो फाइमेयो जों बै जों पालायमायो जे जादोंमयो आमये तावो इलेक्शन नि मूवमेंट नि छ जराओ बदिमा जे सामुहामे तांनाय किसु ब्रो मेंटालिटी नेगेटिव थिंकर नेगेटिव माइंडसेट तोनेमा ब्रो बदिमा ब्रो नो चो काहाम के माने जे कोनो समाज नि ब्रो खंतो आबो सांसाव यार बय आंरो फाइनै फेहा ब्रानि परिवार रो जे नो बाग्रा रो मालाया कौसाला आं एसडीएम रो साय एसडीपी नो को साहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते को बहुत पट्टालेन हिं जे ब्रांग क्लेम केओ वो जे नो ओनर राव वो पट्टालेन नियंदर तो बये पट्टालेन ब्रांग नो सोकया ठीक नो पट्टालेन तो किंतु पट्टालेन तो जोनो जे स्कांपो जे पट्टालेन इशू खेमो तो 1 by 1 प्लॉट के हा आसु नंबर पर के आसु नंबर आबा के सीरियल वाइज सीरियल आबन बये प्रोंचियो ब्रांग पुइला पट्टारी आबोनी सीरियल बाय से ब्रांग थाउ बरो कोनो प्रॉपर प्लॉट नंबर बा डाक नंबर क्रिफोमयो तोफो सीरियल हमकोनी परके नेक्स्ट बिनी इमोबा आबो से जों प्रूफ होनाय माने पट्टानि साबो आं बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ फांसा जाते चिनि ब्रो रोनो फॉरेस्ट डुवेलर रोनो बदिके हेरेसमेंट ताकेतो आंखनाव फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नि होइते फो किसु फॉरेस्टर राव फाइये बरोनो नो उठाइदि सामिन नाव आं डायरेक्ट नसा विदाउट चिनि कंसर्न विदाउट जों बाय डिस्कशन छाराव जे कोनो पब्लिक आइनि गरीब परिवारनो बदिके होइरानि खेमायावनाय आबो जों स्ट्रिक्टली एक्शन लानाय डिपार्टमेंट ठीक आसे जों तयो सरकार तंनाय अवश्य सरकार आइन मते मा थानाय दरकार नांखे जों नोटिफिकेशन नि माध्यमे थानाय बिनि इलीगल तोखे जों नोटिफिकेशन नि थ्रुते थानाय डायरेक्ट फायर व दमकिरि मा आबो कोनो केहानि क्षमता क्रय आबो केहा परमिशन रिमै आबो जा आंबो फॉरेस्टर अनुभव आं स्ट्रिक्टली काउसाव बरनो वार्निंग रियो जाते बदिमा नेक्स्ट तांथो आं आबो नायो एवं जदिसे ओहांके आउनो सादि आंनि ऊपर आं एक्शन लानाय ब्रांनि जदि इलीगली जदि लामोखा आबन बाइले काउक्रे आं ब्रांनो सपोर्ट तो लीगल बा जदि हानु नोटिफिकेशन साराव फायै नो बरनि उठाइदि
नों बर'नि फरायदि आबक कुनो दिन माने आंबोयो दंतो पाब्लिकनि फेभाराव एवं पाब्लिक जनगण सरकार बानायो सरकार जनगणनि पक्षे मातनाय बासुनाय पावसा हामबाय।